Ondan sonra işte Fransız Enstitüsü'nde Saadet Hanım'la bir şey oldu. Karar verdik okumaya. Ama dedim ki yanında böyle bir enstrüman olursa çok iyi olur. Sonra aklıma keman geldi ama keman biraz böyle ağlak bir enstrüman olduğu için daha böyle dramatik ve ağırlığını veren oradaki işte idam falan olayı olduğu için biraz daha böyle Murat'la çalıştık. Çok da böyle spontane oldu. Çok da keyif alıyoruz bunu yaparken. Öyle oldu ama şimdi soruyu daha böyle teknik tarafından söyledim ama bir kere çok çarpıcı bir eser bence. Hani ruhsuz gibi görünen ve soğuk bir adam gibi görünen Meursault'un sonunda hani idam edilmesi aslında orada bir duygu karmaşıklığı var. Yani çok aslında roman düz gitse de böyle inanılmaz şekilde insani bir tarafı da var. Bir de tabii yani onu Fransızca böyle yansıtmaya çalıştım ama o kelimelerin birbirleriyle örtüşmesi, özellikle Fransızca'da bu asonanslar ve aliterasyonların beraber böyle kullanılması, buna böyle bir şiirsel bir hal veriyor romana. Ve roman da böyle daha edebi hal alıyor ve bence zaten burada Camus'un kaleminin güçlüğü de orada zaten. Ve bu beni böyle inanılmaz şekilde duygulandırdı. Merci pour la réponse. Quelques mots en français. Pour résumer. De toute façon, c'est indiscutable. Hein, l'écriture de Camus est vraiment très profond. Donc, et puis, l'histoire de Meursault, en fait, même si on a l'impression que c'est quelqu'un qui est insensible, qui est inhumain, comme le disent pendant le procès, et on voit que à la fin de sa mort, c'est pas parce qu'en fait il a pleuré, il n'a pas pleuré devant la tombe de sa mère que ça fait de lui quelqu'un d'inhumain. En fait, c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'on a le droit de punir quelqu'un parce qu'il est insensible ou alors parce qu'il a tué quelqu'un gratuitement, comme ça, pour rien. Donc c'est quelque chose qui se discute en fait. Et donc il y a un point d'interrogation à la fin. Et ça me rappelle des films ou d'autres sujets là-dessus qui ont été faits après. Et c'est pour ça que c'est en même temps un livre sur la cruauté, mais en même temps l'absurdité de la cruauté. C'est très complexe. On peut en discuter des heures. Et quand on ajoute à cela effectivement l'écriture de Camus, qui lui donne une ligne littéraire, un sens littéraire, avec cette poésie quelquefois justement. Moi j'adore cette scène où il s'assoit tout simplement sur le balcon et qu'il décrit ce qui se passe dans la rue. C'est écrit d'une telle poésie que ça devient de la littérature en fait. C'est ça qui est beau. Alors, premièrement, j'aurais tellement aimé travailler ce texte avec vous en tant que metteur en scène. Je vais dire, yönetmen olarak bu parçayı sizinle çalışmayı çok isterdim. En fait, je vais vous poser quelques questions techniques si vous me permettez. Par rapport au choix de musique et puis par rapport au choix d'acteurs, hem teknik bir soru müzik parçası seçme açısından hem de oyunculuk açısından. En fait, c'est vrai que les choix de musique, ça par rapport il y a avec la tension de l'acteur. Parce qu'il y avait déjà vos corporels, gestuels, donc en fait c'est un préparateur. En fait, je vais poser ma question, votre préparation mentale et interne. Parce que déjà, les gestuels... Ah mais je ne sais pas ce que je fais, moi. Alors, j'ai vraiment bien observé, en fait, quand il a joué Vivaldi, déjà... Alors, vous, déjà, en fait, vous préparez mentalement... comment dire, on sent, en fait, petit à petit qu'il y a un nom qui va, en fait, dans la chute. Et moi, ma question que je veux vraiment poser, en fait, c'est la respiration. Parce qu'en fait, nefes almayla ilgili soru soracağım. Çünkü bir aktörün en önemli aslında oyunculuk açısından önemli şeyi nefes alma, nefes şeyi. Parce que en fait, dans cette pièce, c'est vraiment, on voit un homme qui court vraiment haut et puis la chute de cet homme.
Donc, est-ce que vous avez fait un travail particulier ou pas Oui, par oui, rapport à parce que, ça ou pas? en fait, je sais qu'il y a des techniques de lecture. C'est vrai que des lectures ne sont pas comme ça, en fait. Moi, j'appelle ça, pour les novateurs, on appelle ça des lectures jouées, en fait. J'essaie de jouer le personnage du morceau ou le personnage... parce que comme je suis acteur, j'essaie d'y mettre un sens à la lecture. Alors, il y a des gens qui aiment, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc ça veut dire que j'interprète, en fait, ce que je ressens quand je lis. Et donc ça devient subjectif. Et d'autres gens qui ont lu par exemple L'étranger, ils vont ressentir autre chose peut-être. Peut-être qu'ils ne peuvent pas apprécier ce genre de lecture. Mais moi, c'est la seule façon que j'ai de lire. Il y a des gens qui... Enfin, les lectures normalement se font très simplement en respectant les ponctuations. Et tout ça. Moi, j'essaie d'y mettre du caractère. Et voilà. Donc, je connais très bien sûr, j'ai lu plusieurs fois les passages. Il y a des endroits même que je connais par cœur. Bien que ça fasse un an que je n'ai pas travaillé le texte. Mais il y a des endroits où je dois, notamment avec l'aumônier, où on doit monter, et puis on doit... Donc il faut vivre les scènes. Enfin, En fait, il y a un moment, on a vraiment senti cette idée d'angoisse et... Voilà, suffoqué. Donc et puis vraiment très lié par rapport au choix en fait, de musical, parce que c'est vraiment... En fait, il y a une agitation interne. Donc c'est vraiment, il y a ce Vivaldi, après il y a Bach qui vient, donc c'est vraiment, c'est après un homme qui va à la mort, une tranquillité. Donc yani sorun müziksel şey açısından da mesela seçim açısından da bir insanın iç ajitatosundan daha artık bir o şeye idama giderken ki ölüme giderken ki yumuşaklık yani metne göre mi seçtiniz yoksa hani beraber mi seçtiniz müziği yoksa? Beraber seçtik ama Cansel bunu okurken yaşadığı için ben de o andaki hislere göre yani her şeyimiz böyle şunu çalacağız bunu çalacağız değil. Yani o hislere istinaden ben bazen kendi kafamdan çalıyorum. Yani Cansel çünkü yaşıyor bunu. Yani okurken yaşadığı için yani bana öyle hissettiriyor. Sizlere de herhalde öyle hissettirdi. Onun için o anda benim içimden gelen bir şey de çalıyorum. Hani burada böyle her şeyi bunu çalacağım diye değil. Peki ne ondaki his ama biz prova ne kadar sürdü şey için? La durée en fait de la az répétition. prova yapmadık yani. Ya geçen sene bayağı yapmıştık. Bu sene biraz daha bildiğimiz için tabii yaptık gene ama yani geçen sene bayağı yapmıştık yani. Yani hislerimiz birbirine çakışıyor galiba. Ben onu hissettim. Yani Cansel'le bunu beraber yapmak ne bileyim o hissederek okuduğu için Kafana göre çal diyorum ben ona. Şunu çal bunu çal demiyorum. Onun da eğlenmesi lazım. Ya onun da eğlenmesi lazım. Belki içinde kalmış bir parça vardı. Burada çalmak istiyorum. Oui, moi bonsoir. Moi j'ai apprécié la performance bilingue parce que c'est vraiment pas évident. Mais j'ai l'impression, alors je voudrais voir avec toi comment tu le ressens. J'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes, la même personne qui s'exprime en français et qui s'exprime en turc. C'est comme si en fait tu étais deux personnages. Est-ce que tu en as conscience? Tu peux l'expliquer par rapport à ça? Est-ce que tu peux résumer la question? Oui, şimdi şu soruyu sordu. Sen dedi Türkçe konuşurken dedi farklı bir karaktersin dedi. Fransızca konuşurken dedi farklı bir karaktersin dedi. Bunu dedi açıklayabilir misin? Türkiye'de daha çok tanınmış biri olduğum için biraz daha böyle şey gibi geliyor. Fransa'da daha serbest. Yani Türkçe'de dediğimi daha çok dikkat ediyorum. Yok ondan değil. Belki şeyden kaynaklanıyor olabilir. Bunu tercüman şeysi yapılmıştı. Fransız Enstitüsü'de İstanbul'da bir panel vardı. Tercümanlık nedir diye. Tercümanlık üzerinde. Yani bir tercümanların yani bir insanın bir tane ana dili vardır. Ve o dil her zaman birisi öbür dilden daha üstündür. Daha çok şey yapar. Benimki Fransızca mı Türkçe mi şu anda bilmiyorum. Yani böyle arasında kaldım.
tam böyle artık böyle belliye gelmeye başladı. İlk önce benim Fransızca ana dilimdi. Şimdi Türkçem biraz daha şey oldu. O yüzden oradan kaynaklanabilir. Tabii ki beden dili de değişiyor. En français, on est un peu plus minimaliste que quand on est en turc, parce que peut-être il y a moins de mots et en turc pour s'exprimer. C'est pourquoi on utilise plus plus de gestes corporels. Mais en français, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de céder du corps et des mimiques, parce que la langue française est tellement beaucoup plus riche, et puis elle est beaucoup plus poétique, enfin, en l'occurrence dans cette œuvre. Mais par exemple, quand on lit des Sabahattin Ali, par exemple, en turc, c'est beaucoup plus poussu, beaucoup plus littéraire. Et là aussi, peut-être, on peut utiliser un langage beaucoup plus minimaliste. Mais je pense que ça vient de là, en fait. Je parlais beaucoup d'assonance et d'allitération. Les mots sont vraiment bien choisis, bien définis. C'est ce qui rend l'œuvre littéraire, en fait. Et c'est ce que je ressens dans le cabinet. Et c'est peut-être parce qu'on a moins de mots en turc, ou alors, en fait, on ne sait pas qu'on a moins de mots, c'est que moi, je connais moins de mots. J'ai pas encore de connaissances suffisamment... je ne connais pas suffisamment le turc littéraire, en fait. Donc, mais là-dessus, en fait, je le trouve particulièrement bien traduit, par contre. Je trouve en turc, il est très très bien traduit. Je sais pas. Mais vous étiez plus à l'aise en français qu'en turc, au niveau de jeu d'acteur et de corporel, je pense aussi ça, c'est vraiment, même au niveau de respiration, ça vraiment, je peux voir la différence, vraiment c'est... Donc ma langue maternelle, c'est le français. Oui, ça reste le français. J'adore le français. C'est une des plus belles langues au monde. Rien que pour ça, vous allez être réinvité, vous savez. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît, de la salle? Oui, madame, pardon, et après, monsieur qui est juste derrière, je crois. Madame, il faudra bien faire attention à résumer, si tu peux, en quelques phrases, le sens de la question en français. İyi akşamlar, Oya Baydın ismim. Ben 60 yaşında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü çok iyi bir dereceyle bitirdim Haziran ayında. Şimdi siz burada bu söyleşiyi yaparken benim aklım hep orada, Hacettepe Üniversitesi'nin bir salonunda. Sizi orada görmek, oradaki talebelerle de bu söyleşiyi yapmanızı çok arzu ederdim. Ama buna nasıl fırsat buluruz bilmiyorum. Çünkü Albert Camus'u orada 1. sınıfta tanımaya başlıyoruz. Bu Etrange'yi de ilk dönemde okuyoruz. Ben de öyle okudum. Ayrıca sizin bu Fransızca, Türkçe mi acaba hangisinde daha iyiyim diye bence seçtiğiniz pasajlarda, mesela Fransızca okuduğunuz hapishanedeki o Perle görüşmelerinde mesela o sahne gerçekten Fransızca olmalıydı. Siz de onu çok güzel yaptınız. Şimdi önce söylediniz, siz bizim gönlümüzde Hatırla Sevgili gibi bir diziyle takip edilmiş bir sanatçısınız. Yok, çok güzel, hakikaten geçmişten günümüze kadar çok güzel bir diziydi o. İkincisi, mesela nasıl diyeyim, bu Etrange'yi toparlayamadığım kelimeyi de şimdi Fransızca'da şey yapıyorum. Hakikaten sizi üniversitede de görmek isteriz, kısa keseyim. Acaba buna imkan olur mu ya da size ulaşılıyor mu? Mesela orada tarih bölümünde 4 yıl ben okudum Fransız Edebiyatı'nın, ama İlber Ortaylı bir kere geldi tarih bölümüne mesela. Sizin gibi sanatçılara ulaşılabilir mi? Tabii. Ondan size çok numara veririm. Oradan da şey yaparsınız. Tamam, gerçekten belki sizle bölüm başkanımızla irtibata geçer. Sizi orada görmeyi de çok isteriz. O gençler adına konuşuyorum yani. Çünkü buradayım, benim yerime de konuşabilirsiniz. Sadece Türkçe çünkü ondan sonra Albert Camus 4 yıl içinde son sınıfta da okuduk. Veba ve Sisyphos söylemini. Bizim hayatımıza çok büyük